अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान, अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाइड विद चौहान में आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के वो हुनरमंद, पाकिस्तान की स्किल्स को हम प्रमोट करते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हुनरमंद हैं, जितने स्किल्स वाले हैं, उनको हम आपके सामने लाते हैं, छुपा हुआ हुनर दिखाते हैं। ये हुनर आपके पास भी है और बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हम अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए मुहैया किए हुए हैं कि आपके अंदर जो खुदा ने सलाहियत दी हुई है उसको हम बाहर निकाल के दुनिया को दिखाएं। जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे स्किन के एनालिसिस, बहुत सारा काम आपको देखने को मिला और आपने पसंद भी किया। और हमेशा की तरह मेरी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाके हों या बहुत बड़े बड़े बिग सिटीज़ हों, जिनको मौके नहीं मिलते, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जिनके पास इनकम नहीं है या जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, उनको आप अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करें। AGN न्यूज़ हाजिर है आपके लिए। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि बजाय किसी सिफारिश के, बजाय किसी पैसे के, हम उन लोगों को आपके सामने लाएं जिसको खुदादाद सलाहियत अल्लाह ने दी हुई है। हमेशा हमने आपको हुनर भी, आर्ट भी और मैन्युफैक्चर्स भी दिखाए और मिलवाए। मेरी कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव वेव्स को आपके सामने लेके आऊं। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि अगर कोई खुद काम करता है लेकिन दूसरे को चाहता है कि वो मेरी तरह का काम ना कर ले, अगर वो खुद कहीं किसी स्टेज पे है तो वो नहीं चाहता कि उस स्टेज पे कोई और आ जाए, या उसकी कोई नकल मार के वहां तक पहुंचता है तो बजाय उसे खुश होना चाहिए, वो खुश नहीं होता बल्कि हसद करता है कि ये मेरे साथ क्यों आके खड़ा हो गया। लेकिन ये बात नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि आपके कदम पे कदम रख के अगर वो तरक्की कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया हुआ है कि आपके कदम के ऊपर कदम रख के अगर उसे भी तरक्की मिल रही तो अल्लाह ने आपको एक स्टेप उससे आगे रखा हुआ है, और वो स्टेप अल्लाह ने आपको दिया हुआ है फ्रंट वाला, यानी आपको एक ब्रांड बना दिया और आपकी नकल मार रहे हैं लोग। इस पे खुश होना चाहिए बजाय कि जेलसी और हसद। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हमने ब्यूटी कॉलेज में भी ऐसे ऐसे सितारे प्रमोट किए, ऐसे ऐसे टीचर्स बनाए, ऐसे ऐसे लोगों को पूरे पाकिस्तान में उजागर किया कि शायद वो गुमनाम जिंदगी गुजार रहे थे और आज वो नाम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि दुनिया और कॉस्मेटिक कंपनीज के लोग उनके पीछे हैं और वो कहते हैं आए हमारे ऊपर काम करें, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन आई एम प्राउड फील, मैं खुशी महसूस करता हूं, फख्र महसूस करता हूं कि अगर उन बच्चे और बच्चियों को हम बाहर निकाल के अपने इदारे में ला के ये हुनर नहीं देते, ये तरबियत नहीं करते, तो आज वही गुमनाम जिंदगी गुजार रहे होते। कोई चकवाल से था, कोई गुजर खान के था, कोई मीरपुर का था, कोई रावलपिंडी का था, कोई कहाँ का था, कोई कहीं का था। लेकिन आज वो पूरे पाकिस्तान में फ़ख्र के साथ कहते हैं हम टीचर हैं और हम पढ़ाते हैं और हम प्रैक्टिकल करके एक स्टार बने हुए। तो कितनी खुशी की बात है कि मुझे जेलस होना चाहिए या खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और होगा तो शायद ये फील करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इस इदारे के साथ, जो कि एक ब्यूटी इंडस्ट्री का अदारा है, मेरी सिंसेरिटी यही है कि मैं हर अपनी बेटी बहन को या अपने भाई को, दुनिया को दिखाता हूँ कि ये कितना पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हमेशा की तरह हमने पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ और शख्सियत को उजागर किया है। हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि जो जो अल्लाह ने जिसको सलाहियत दी है वो आपके सामने लाएं। आज मेरे स्टूडियो में मेरी गेस्ट मौजूद हैं और इतना अच्छा काम करने वाली गेस्ट हैं कि मैं आपको जब उनका तारीफ करवाऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे। शहर जेलम से एक बास्ट मेकअप आर्टिस्ट, जो लोग बहनें और बेटियां उनके पास भेज के फख्र महसूस करते हैं कि अगर दुल्हन बनवाना है तो इस सैलून पे जाएं, अगर किसी को हेयर का काम करना है तो इस मैडम के पास जाएं। और उसकी शख्सियत इतनी सॉफ्ट है, इतनी खूबसूरत है। इंसान खूबसूरत वही होता है जिसकी तरबियत, जिसका आप अखलाक और जिसकी शख्सियत मुतासिर कुन हो। जब उनके सैलून पे कोई लोग जाते हैं तो उनके काम से पहले ही मुतासर हो जाते हैं। वो क्यों? कि उनकी शख्सियत ऐसी है, बहुत सॉफ्टली, बहुत अखलाक के साथ अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करती हैं। और शहर जेलम, जो कि एक तारीखी शहर है, उसके साथ दीना एक बहुत मकाम रखता है।
दीना से ताल्लुक़ रखने वाली अपने शहर की एक मेकअप क्वीन जो कि मशहूर व मरूफ हैं, मेरे सेट पे मौजूद हैं, मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैडम सोबिया वक्कास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी सर, बिल्कुल खुश ठीक आमदीद ठाक। कहते हैं आपको अपने शो में, और आप अपना बहुत सारा कीमती वक्त दिया और बहुत बिजी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप आज हमारे पास आई। नाज़रीन, के साथ ही स्टूडियो में हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद है जो कि हमेशा मैं उन इलाकों से, उन शहरों से अपनी बहनों बेटियों को जो हुनरमंद हैं, जिनके पास आर्ट है, मैं उनको आपके सामने दिखाता हूं कि देखें, कोई शहर छोटा बड़ा नहीं होता। सलाहियत छोटे शहर में भी वैसे लोगों के पास होती है, बड़े शहर में भी वैसे ही होती है। तो मैं जनूबी पंजाब से आई हुई एक अपनी ब्यूटिशियन बहन जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं और अपने इलाके में मकाम रखती हैं, और लोग बहुत फ़ख्र से इनके सैलून पे जाते हैं, और ये अपने सैलून में एक बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही हैं लोगों को। मेरी मुराद है जनूबी पंजाब से, जामपुर के शहर से आई हुई नाजिया कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, मैं हैं? बिल्कुल ठीक वेलकम हूँ, करते हैं आपको भी अपने थैंक शो यू में। सर। और इसके साथ हमारी एक और मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलर्स और स्किन का भी काम करने वाली, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और वो बच्ची, मेरा ख्याल है 10 से 12 साल से पहले वो अपने टीचर्स को एक इतना मकाम देती है, अपने सीनियर्स को इतना मकाम देती है कि मुझे भी कई दफ़ा इत्तफाक हुआ उनके शहर में जाने का और क्लास पढ़ाने का। तो वो बच्ची का, वो ब्यूटिशियन का, वो सिस्टर का जो लबो लहजा होता है, जो उसका एहतराम का स्टाइल होता है, तो उसके बारे में शायर ने कहा था शायद कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। तो ये उस बच्ची पे बहुत जचता है क्योंकि वो बहुत बाअदब बच्ची है। मेरी मिसाल है कि बहुत ही अच्छा काम करने वाली, हमारा बहुत ही खूबसूरत सैलून पे वर्किंग देने वाली, क्लाइंट्स को बहुत खुश करने वाली ब्यूटिशियन जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जिस क्लाइंट्स को हाथ लगा देते हैं वो दोबारा उसी की डिमांड करता है। तो ज़ोबिया किरण शहजादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतना आहिस्ता बोलती हैं कि दूसरों को समझ ही नहीं आता कि आप बोल रही हैं या सिर्फ लिप सिंग कर रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, चौहान ब्यूटीफाइड विद चौहान में। और आज के शो में बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। सबसे पहले मैं सोबिया जी आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। माशाल्लाह, आपको कितना अरसा हुआ इस फील्ड के अंदर काम करते हुए? सर मुझे 24 इयर्स हो गए हैं। 24 साल? जी, माशाल्लाह। सन जो है ना, सन 2000 में मेरी अम्मी की डेथ हुई थी। उसके सन 2021 में, मतलब कि 2001 से मैंने स्टार्ट लिया। तो अभी 2001 से आपने स्टार्ट किया जी, और अभी 25 जा रहा है, देख लेंगे 24 साल माशाल्लाह से हो गए। माशाल्लाह, यानी कि आपकी तो सिल्वर जुबली होने वाली है, यानी ये कह लें कि अगले साल आपकी सिल्वर जुबली आपके काम की। गुड। तो आपने आगाज जब किया तो क्यों किया, क्या सोच के किया, कैसे किया? सर असल में मुझे मतलब ये मेरी अम्मी का था, मतलब अम्मी करती थी ये काम, तो उनका बड़ा अच्छा सैलून था। अच्छा। उनकी अचानक डेथ होगी तो मैं उनको, जब मुझे कहती थी कि आओ सीखो सीखो, तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं सीखना, मुझे आपकी फील्ड में काम नहीं करना। मैं जो हूँ, मैं बैंक में जॉब करूँगी। मैंने बीकॉम किया हुआ है, डीसीएस किया हुआ है। गुड। तो जो है ना, मैंने कहा जी मुझे ये काम नहीं करना। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे सिखाया। जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बैंक में मैंने जॉब की 1 साल तक की, मुझे वो वहाँ पे वैसा ना मिला जहाँ पे जो मुझे यहाँ पे रिस्पांस मिला। फिर मैंने ये काम छोड़ के मैंने ये घर से ये स्टार्ट लिया, और मुझे माशाल्लाह से अभी 24-25 साल होने वाले हैं, देख लें आपके सामने। मगर यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा काम जा रहा है। देखिए, वालदा की एक दूरअंदेशी थी, उन्होंने आपको कहा काम सीख लें ताकि उनके नाम को जिंदा रखें। तो इसका मतलब तो ये हुआ सोबिया जी कि आपने वालदा का नाम जिंदा रखा हुआ है। ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के। वो माँ बाप का नाम जिंदा रखने वाले खुश नसीब औलाद होती है जो अपने माँ बाप का पॉजिटिव नाम जिंदा रखते हैं। और आपने उनका अगर नाम अपने शहर में इतना माशाल्लाह मकाम रखा हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आपने जब काम स्टार्ट किया उस वक्त, तो आज से 24 साल पहले लोग इस फील्ड में इसी तरह काम कर रहे थे या बैकवर्ड लोग थे, क्या था? नहीं सर, इस तरह से काम नहीं था। अब तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि भी अच्छा काम कर रहे हैं,
اس وقت اگر آپ 24 سال پہلے میک اپ دیکھیں تو وہ جیسے پہلے کی ایکٹرز ہوتی ہیں ایسے میک اپ تھا یوں اور بلاشان یوں لگا ہوا ہے گولڈ ٹکیوں میں لگا ہوا ہے عجیب سا. یعنی آج وہ میک اپ دیکھ کے بڑا عجیب سا لگتا ہے نا, ہنسی آتی ہے. اور اگر میں اپنا 10-15 سال پیچھے والی پکچر دیکھوں برائڈل کی تو مجھے خود دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. سیم ہے, میں خود بھی جب میں آج سے کوئی 30 سال پہلے میک اپ برائڈ بنائی تھی تو وہ آج برائڈ دیکھتے تو ہم شاکٹ ہو جاتے ہیں, یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. یعنی اس وقت کا ٹرینڈ تھا 4 کلر لگائے ہوئے آنکھوں پہ اور فروزی مسٹ لگانا ہے, اور فروزی اور ریڈ اور پنک اور مطلب بڑے ایسے کلر جیسے ہوتے تھے کہ آنکھوں کے اوپر آپ نے لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو آج کا میک اپ بڑا ایک بلینڈنگ میں اور بڑا کاکٹیل میں چلا گیا, سافٹ میں چلا گیا, ویلوٹی چلا گیا. ویری نائس. یعنی جدت نے ترقی جب کی, جدت دی تو ہر شعبے میں ملی, تو ہمارے شعبے میں بھی بہت جدت آئی. تو آپ نے سب سے پہلے جب برائڈ بنائی کتنی عمر میں بنائی, کب بنائی, اور پہلی برائڈ بنا کے کتنی خوش ہوئی تھی آپ؟ سر میں نے پہلی برائڈ 500 میں بنائی, 500 روپے میں. اچھا. اور آج سے دیکھ لیں پیچھے اگر چلے جائیں تو اتنا. اور یہ ہے کہ بھی میرے پاس برائڈز ابھی جو آتی ہیں غریب اور یتیم جو بچی ہیں میں ان کو فری بھی کرتی ہوں, فری آف کاسٹ, اور فری آف کاسٹ ان کو مطلب کہ یہ ہنر سکھاتی بھی ہوں, بالکل کچھ بھی نہیں لیتی اپنے پاس سے مطلب دے. ناظرین کتنی پیاری بات کی ہے صوفیہ نے کہ جو غریب بچیاں آتی ہیں, مستحق آتی ہیں, نہیں افورڈ کر سکتی, تو میں ان کو فری بھی تیار کرتی ہوں. اور یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے. اگر آپ کسی بیٹی بہن کو آپ مستحق ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ کرتے ہو تو اللہ سے تجارت کی, آپ نے اللہ کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ بنایا کہ اللہ کے بندے ہیں اور میں ان کو یہ سہولت اور فیسیلیٹی دوں گی. جی نازیہ صاحبہ, آپ کو پوچھیں گے, آپ جامپور سے آئیں, اتنی دور سے آئیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے سر, اور ایکسائٹیڈ بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی بھی موقع ہمیں ملا, وہ بھی آپ کی وجہ سے, ورنہ تو ہم اپنے ہی ایریاز میں کام کر رہے تھے. اور وہ بھی, اور آپ کے ایریاز میں جس طرح کے ہمارے دوسرے شہروں میں کام ہوتا ہے, کیا آپ کے شہروں میں بھی ایسے ہی لوگ دھڑلے سے کام کرواتے ہیں یا چھپ چھپا کے یا فخر سے, کیسے ہے, کیا ذرا بتائیں ناظرین کو. جی سر, لیکن کام تو وہ اوپنلی کرواتے ہیں, لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو شعبہ ہے اس کام کو کہیں نہ کہیں ذرا یعنی کہ لے لیا جاتا ہے, ہلکے میں لے لیا جاتا ہے, یعنی کہ تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے, تنگ نظری سے لے لیا جاتا ہے. جی, لیکن یہ ہے کہ جو ہیں جو کرواتے ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ وہ اوپنلی آتی ہیں, اور جو آج کل چل رہا ہے جیسا میک اپ چل رہا ہے, جو لکس آج کل چل رہی ہے وہ ویسے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو آپ کب سے کام سٹارٹ کیا آپ نے؟ سر مجھے 9 سال ہو گئے ہیں اس کام میں. کیوں آئی اس فیلڈ میں؟ مجھے شوق تھا بہت سر, بہت زیادہ شوق تھا. تو پھر میں نے یہ کام سیکھا. تو آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی کر رہا ہے یا صرف آپ ہی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, میری فیملی میں اور کوئی بھی نہیں, جسٹ میں ہی. آپ ہی ہیں؟ جی. آپ جامپور میں کر رہی ہیں, تو جامپور میں بھی یہی ٹرینڈ چل رہے ہیں, یعنی ہر لوگ میک اپ کرواتے ہیں یا کوئی کرواتا ہے؟ نہیں, وہاں پہ بھی ایسے ہی یعنی سب فیملیز کرواتی ہیں. سب فیملیز کرواتی ہیں بہت ہی, کیونکہ آج کل ٹرینڈ یہی ہو گیا کہ سیلون سے تیار ہونا ہے, تو گھر میں تو آج کل بہت کم ہی ہیں فیمیلز ہیں جو بہت کم میک اپ کرتی ہیں. تو کیا زیادہ آپ سیلون پہ میک اپ, ہیئر, سکن کیا کرتی ہیں؟ میک اپ وغیرہ سے میک اپس ہو گیا, اس میں برائڈز ہو گئی, پارٹی میک اپ ہو گیا, یعنی میک اپ پہ زیادہ ٹرینڈ ہے, میک اپ پہ ہیں. اور اس کے علاوہ فیشیلز وغیرہ بھی آج کل لیتی ہوتی ہے, اس کی سروسز بھی بہت زیادہ. اوکے. جی شہزادی, تو آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ نے کب سے کام سٹارٹ کیا؟ سر مجھے 5 سال ہو گئے ہیں, شکر الحمدللہ. 5 سال ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ. تو آپ زیادہ کیا کام کرتی ہیں؟ برائڈ بناتی ہیں, ہیئر کا کام کرتی ہیں, کیا زیادہ کرتی ہیں؟ سب سے زیادہ پارٹی میک اپ, برائڈز وغیرہ بھی کرتی ہوں, لیکن پارٹی میک اپ زیادہ کرتی ہیں. پارٹی میک اپ وتھ ہیئر سٹائل بناتی ہیں یا صرف میک اپ ہی کرتی ہیں؟ کبھی کبھی ہیئر سٹائل, لیکن زیادہ میرا زیادہ میک اپ پہ فوکس کرتی ہیں. میک اپ پسند ہے آپ کو؟ ہاں جی, مجھے ویری گڈ. لیکن آپ کو میں نے اپنا میک اپ تو کبھی بھی کرتے نہیں دیکھا نا, آپ آج بھی دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تو بڑی سمپل ہیں, تو اپنے پہ میک اپ پسند نہیں ہے؟ سر میں سٹارٹنگ میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی, خود کو میک اپ کرتی تھی, لیکن وہ میک اپ اچھا نہیں تھا. جب مجھے میک اپ کا پتہ چلا یہ ہوتا ہے, نالج آئی ہے, تو اب میں بالکل لائٹ سافٹ رہتی ہیں. ویری گڈ. تو آپ نے بھی اس فیلڈ کو چنا, فیلڈ تو اور بھی بہت تھی, ڈاکٹرز کے فیلڈ تھی اور فیلڈ تھی, آپ اس فیلڈ میں کیوں آئیں؟ سر یہ اس کے لیے کہ ہم جو لیڈیز ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ پردے میں رہ کے عزت سے گھر بیٹھ کر بھی اپنے بابا, بھائی, ہسبینڈ سب کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں یا کسی کے نظروں میں آئیں. شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم ہے. جب سے یہ کام کر رہی ہوں بہت اللہ پاک کا کرم. کتنی خوبصورت بات کی ہے زوبیہ شہزادی نے
कि वो कहती है कि घर में बैठ के आप अपने बाबा का, आप अपने भाई का और अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती हैं और पर्दे के अंदर रह के। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसी जॉब करें जहाँ पे मर्दों से आपको पाला पड़ता है। तो ये इतनी खूबसूरत फील्ड है कि आप घर में बैठ के बहुत अच्छा अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो लोग पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं और रोना रो रहे हैं बेरोजगारी का, रोना रो रहे हैं अपनी परेशानी का, उनको रोना नहीं रोना चाहिए। पढ़ लिख के इस फील्ड में आए, ये फील्ड बहुत खूबसूरत है और ये फील्ड बहुत इज्जत वाली फील्ड है। इसमें आए और हुनर और स्किल्स लें, दुनिया के अंदर जब जाएंगे तो आपका नाम होगा। ये स्किल्स इतनी खूबसूरत है। तो सोबिया जी, आप माशाल्लाह बहुत सारे मेकअप करती हैं, बहुत सारा हेयर, किस नाम से सैलून है आपका और लोग इतनी मशहूरी कैसे होगी आपकी? सर मेरा जो सैलून है वो न्यू लुक ब्यूटी सैलून के नाम से है, दीना शहर में, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया, मंगला रोड पे है। तो जो है ना, सबसे ज़्यादा लोग जो मेरा मेकअप का काम वो पसंद करते हैं और हेयर का, हाइलाइट्स होगी, लो लाइट्स होगी, और उसके बाद रिबॉन्डिंग, केराटिन वगैरह हेयर का, और ये मेकअप का काम बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट ही नहीं आप देती, इतनी बिजी होती हैं। मुझे तो कल भी परसों जब फ़ोन करवाया सिस्टर ने, उन्होंने कहा मैडम बहुत बिजी हैं, ये नहीं आ सकती। तो फिर मैंने कहा मेरा नाम लें, तो आपने टाइम दिया। तो इतनी माशाल्लाह मसरूफियत कैसे? सर बस अल्लाह ताला का करम है, और ये उन लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ जिनको मैं फ्री ऑफ कास्ट सिखाती हूँ, उनके माँ बाप की दुआएं हैं। और आज वो बच्चियाँ अपने घरों में बैठ के काम कर रही हैं, अपने माँ बाप का, हस्बैंड का हाथ बटा रही हैं। तो वो जब भी मुझे मिलते हैं और बहुत दुआएं देते हैं और बहुत दुआओं से याद करते हैं, मुझे खुद बताते हैं कि हम आपको बहुत दुआएं देते हैं, और ये उन्हीं लोगों की दुआओं का है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे। सोबिया, दुआएं रायगा नहीं जाती, किसी की भी हों, नहीं जाती। दुआएं हमेशा जो भी बंदा, और बल्कि जो खूनी रिश्तों के अलावा मिलती है ना, वो दुआएं ज्यादा असर करती हैं। जी सर, दिल को सुकून मिलता है। और वो लालच से बगैर होती हैं, क्योंकि उनको एक दिल में जब उनको एक इत्मीनान होता है तो वो दूसरे के लिए दुआ करते हैं, और दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरी कबूल करते हैं, क्योंकि खूनी रिश्तों के हटके की होती है, लालच के बगैर होती है। तो उस दुआ में बहुत असर होता है। तो आजकल बहुत सीजन चल रहा है, ब्राइडल का बहुत सीजन चल रहा है, तो माशाल्लाह आप तो बहुत सारी ब्राइड्स बनाती हैं। कोई ऐसी ब्राइड आपने अभी तक बनाई हो जो आपको याद हो कि जी ये ब्राइड मुझे नहीं भूलती, कोई ऐसा वाकया है? सर काफ़ी सारी हैं। तो ये है कि भी मतलब कि किस हवाले से कि जो मतलब तंग किया हो, तंग किया हो, हाँ बहुत मतलब आप जिद हो गए हो, या अल्लाह ये मैं ब्राइड कोई ऐसी ब्राइड? जी सर, एक इधर लाहौर से मेरे पास गई थी, वलीमा की ब्राइड थी। तो उनसे मेरी डील हुई, तो उन्होंने जब मुझे कहा ना लाहौर की है वो, तो मैंने कहा अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं प्राइस ज़्यादा लूँगी, अगर नहीं किया जितने मैंने आपसे डील हुई है तो नहीं करूँगी। तो वो फिर जब आई हैं, उन्होंने काम करवाया, वही हिसाब, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा आप चुप करके बैठ जाए, अगर आप मुतमिना ना हुई मुँह धो दीजिएगा, जो एडवांस है वो भी वापस लेके चले जाए। फिर जब सर उसने अपना देखा उठ के शीशे में, तो बहुत खुश हुई, कहती आपने तो मेरा कल से भी ज़्यादा अच्छा लुक दिया। तो अब ये बात है कि अब देख ले 3 साल हो गए, वो मेरी रेगुलर कस्टमर बनी हुई है। वेरी गुड। ये क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अगर जो मेकअप कर रहा होता है उसको फ्री हैंड देना चाहिए कि वो पहले लुक दे। अगर जब वो लुक आपको देता है, वो अपनी माइंड के मेंटली तौर पे एक स्केच बनाया होता है, उसके मुताबिक देता है। और मेरा ख्याल है कि मेकअप आर्टिस्ट को फ्री हैंड देना चाहिए और उसको काम करा के दिखाना चाहिए। तो माशाल्लाह किरण शहजादी, आप अपने सैलून पे सिस्टर के साथ ही काम कर रही हैं या अलग से कर रही हैं या कैसे? नहीं सर, मैं सिस्टर के साथ ही काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह करना भी इन्हीं के साथ है। अच्छा, वेरी गुड। जैसे वो दुआएं की बात हो रही थी, तो हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। जब से सर आपने हमें प्रमोट किया ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, जो अच्छी ब्यूटिशियन है, मेरी हमेशा कोशिश है पूरे पाकिस्तान में। मैं हैदराबाद में जाता हूँ तो मेरी हैदराबाद में भी आप जैसी बहनें बेटी हैं, मैं कराची जाता हूँ तो मेरी वहाँ भी ऐसी बहनें बेटी हैं, कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ में, तो जहाँ जहाँ मेरी फील्ड की अच्छी बहनें हैं, बेटियाँ, मैं उनको ऐसे ही प्रमोट करता हूँ। मैं उनके काम को बाहर लाता हूँ, बगैर लालच के, बगैर किसी चीज़ के, कि आप भी दुनिया को अपना आर्ट दिखाएं। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हो। तो मैं चाहता हूं जो 82 कंट्री में देखा जाता है, आपके काम को वो लोग देखें और कहें कि हमारे छोटे छोटे शहरों में भी कितना अच्छा आर्ट करने वाले लोग बैठे हैं। तो आज क्या करके दिखा रही हैं सोफिया? आप आज कुछ हमारे ऑडियंस को मेकअप लुक्स देंगी? जी सर, मैं फर्स्ट डे की ब्राइड का सिग्नेचर लुक आज मैं करके दिखाऊंगी। वेरी गुड। नाज़रीन, आपको दिखाएंगी आज सिग्नेचर लुक, न्यू लुक सिग्नेचर लुक, यानी न्यू लुक की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितनी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनकी हेड जो है
وہ آج کام کر کے دکھائیں گی اور تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے ان کا کام. لیکن ہمارے ساتھ دوسرے میک اپ آرٹسٹ بھی بیٹھی ہیں, ہم وہ بھی چاہیں گے کہ جام پور سے آئی ہوئی ہیں اور جام پور کا میک اپ کیسا ہے, تو آپ آج ہمیں کچھ کر کے دکھائیں گی. جی سر, میں بھی فرسٹ ڈے برائڈل لک دیں گی. آپ بھی فرسٹ ڈے برائڈ بتائیں گے. اچھا, فرسٹ ڈے میں اور سیکنڈ ڈے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر فرسٹ ڈے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی اور اس میں ذرا بولڈ آئیز میک اپ اس میں ذرا ہوتی ہیں, تو اس لیے تو وہ یعنی کہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ ڈے میں سر یہ آ جاتا ہے کہ وہ ذرا سافٹ لک دی جاتی ہے, ولیمہ برائڈ کی ہوتی ہیں تو وہ ذرا سافٹ لک دی جاتی ہے اس کو. یعنی کہ پہلے دن آپ نے ایسی لک دینی ہے کہ دلہا شوکٹ ہی رہے کہ مجھے بہت ایسی چیز مل رہی ہے. جب بیچارہ تو اتنی ہم جب لک دے دیتے بیچارہ پریشان نہیں ہو جاتا؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ یہ اسی بات سے ابھی سڈنلی میرے پاس ایک برائڈ آئی ہوئی تھی, تو میری مما کہتی ہیں, میں نے ان کو میک اوور کیا تو ان کی اسکن ذرا خراب تھی, تو میری ماما کہتی ہے صبح تو دلہے نے بیچارے نے اٹھ کے ڈر جانا ہے. میں نے کہا نہیں, تو انہوں نے پہلے دیکھی. کبھی ایسی کمپلین آئی آپ کو؟ نہیں, ویسے آج تک الحمدللہ. صوبیہ جی, آپ کو کبھی کسی دلہے نے کہا ہو کہ کل کیا دیا تھا آج کیا نکلا, کوئی ایسی بات کبھی؟ نہیں سر, کبھی نہیں کسی نے. بہرحال میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آئی فون کے ڈبے میں نوکیا فون رکھ کے دیں. ہاں, یہ تو ویسے ایک جوک بن چکا ہے کہ آئی فون میں آپ 3310 بھیجتے ہو, لیکن آپ تو میرا خیال ہے سافٹ لک لوگ پسند کرتے ہیں تو اتنا چینج نہیں ہوتا, اور نیو میک اپ ہوتا ہے, میک اپ لیس ہوتا ہے, تو آئس کاکٹیل بن رہی ہیں, لوگ بہت زیادہ سافٹلی پسند کرتے ہیں, مکسنگ میں پسند کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہے. تو آپ بتائیں مجھے کہ آپ کو ذاتی طور پہ کیسا میک اپ پسند ہے؟ مجھے بھی سر سافٹ لک کی پسند ہے, لیکن آج کل جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ گلیٹری آئیز مانگتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہوتی پفی آئیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ پکچر گوگل سے نکالتے ہیں, اتنی آئیز ہوتی ہے, بولتے ہیں یہ والا میک اپ چاہیے. اب ہم کنفیوز ہیں, ہم کیا کریں؟ کنٹور کرنا ہے, آپ نے ہمارا فیس چھوٹا کرنا ہے, فیس کتنا حد تک ہم چھوٹا کر سکتے ہیں؟ صحیح, ایک حد ہوتی ہے کہ لمٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کنٹورنگ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اکثر لوگ کہتے نہیں فیس ماشاءاللہ وہ نہیں دیکھتی, وہ تصویر دکھاتی ہیں یہ مدھوری بنا دیں, تو پھر ایسی کو کیا کریں گے آپ؟ مدھوری کو کیا کریں گے؟ سر جو آئیز کا کہتی ہیں گلیٹری فل کر دیں, یہاں سے ایسے ونگز لائنر لگا دیں, اور آئیز ہو بھی پفی, بالکل جب کھلے تو اوپر چلی جائے, پھر کیسے ہم کریں؟ یعنی کہ آپ کا بھی پریشانی ہے. ناظرین کتنی پریشان ہے میک اپ آرٹسٹ کہ خدا کے لیے اپنی آئیز کو دیکھ کے ڈیمانڈ کیا کریں, کہ اکثر لوگ چھوٹی آئیز ہوتی ہے ڈیمانڈ کر دیتے اسموک آئیز کر دیں, تو وہ اسموک کریں گی تو وہ بیچاری چھپ ہی جائے گی آئیز. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں کلائنٹس کو اویئرنس دینی چاہیے. جب کلائنٹس آتا ہے تو اس کو کنسلٹنسی دیں کہ آپ کی آئیز ایسی ہیں اور آپ کو ایسا میک اپ سوٹ کرے گا. ویسے اگر جو آپ دکھا رہی ہیں میں کر تو دوں گی لیکن سوٹ نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کنسلٹنسی دینی چاہیے. کیا کہتی ہیں؟ لیکن پھر بھی نہیں مانتی سر کسٹمرز, بعض ایسی ہیں بھی ایسے تنگ کرتی ہوتی ہیں, بس جو پکچرز میں دکھایا سیم چاہیے. بے شک ان کو ان کی اسکن, ان کی آئیز, ان کے فیس کٹ ویسے ہیں یا نہیں ان کو, لیکن سیم چاہیے. سر جی میری مان کوشش کرتے تو پھر کیا میری ماڈل میری جو ہوتی ہے نا کلائنٹس ہوتے ہیں میرے مان جاتے ہیں, انہیں میں بولوں نا یہ لک دوں گی آپ کو اچھا لگے گا, ٹھیک ہے جیسا لگتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر بن کے ٹریٹ کرے نا کہ میں یہ میڈیسن دوں گی آپ کو کوئکلی فرق پڑے گا, اور اگر یہ میڈیسن آپ اپنی ڈیمانڈ پہ لیں گی تو جلدی فرق نہیں پڑے گا. تو میرا خیال ہے کلائنٹس کو سمجھدار جو ہوتا ہے مان جاتے ہیں. اور آج کل زیادہ تر میں نیوڈ ہی کر رہی ہوں, گلیٹر کم کر رہی ہوں, نیوڈ میں بہت پیاری لک, سافٹ لک آتی ہے. جی صوبیہ جی, آپ بتائیں کہ آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت نام کما رہی ہیں, تو آگے کیا ارادے ہیں؟ کوئی اور برانچز بنانے کا ہے یا کہیں اور بگ سٹی میں بھی جانے کا ارادہ ہے, اسلام آباد وغیرہ, یا کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر برانچ بنانی ہے ایک وہیں پہ ہی, مطلب ادھر جی ٹی روڈ پہ ہی. یہ آلریڈی منگلا روڈ پہ کر رہے ہیں ہم, تو جی ٹی روڈ پہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے کہ جی ٹی روڈ پہ آپ ایک برانچ. مجھے پتا چلا تھا آپ بہت بڑا ارادہ رکھ رہی ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, ہماری دعائیں ہیں. ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا, ارادے جن کے پختہ ہوتے ہیں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجہ سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جو خواتین ارادے مصمم رکھتی ہیں اور بہنیں بیٹیاں اور محنت کرتی ہیں, پیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں, کبھی بھی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. تو ہمارے اندر جو ایک پیشن ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا جنون کم نہیں ہونا چاہیے, تو کوئی بھی کام آپ کو یہ نہیں کہ نہیں ہو سکے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک میں. آپ کے ارادے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہنے چاہیے. تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.